Pagasihan sa sarap kapagasihan adaw sabat kon sapatan si kinaringan di minangovit ito ko sampai nakapitambi ito ko wagusid. Uhabaran mazasid Hope Media Sabak. Marajal dot sekolah sabat pelajaran kokopod sid kota keso sid tahun 2000 na permiso. Pinay ko sa kubiyay, sabat piano, ingin ako. Papayin tutun dit karuhang ko dit palambus dit pisisingidan sekolah sabat iti. Na iponong sidbanan ko na it natutunan na banal sid Hope Media Sabak. Asa tanid, asa wakon, inana it pinay Elda Robit Aguna. Ya. Nunung habal, Bantang. okay, Bantang. konsepatan. Na panang si di bangku, Elda Toxin, na ialiti nga gumazad do gereja sid barang-bangon. Pasiyan trail sa batom, nunung habal. Apa sih? Na konsepatan, si diala Elda Robitom, Elda Toxin, dit keruhang ko dot Perdambus, dit pisisingilaan dot sekolah sabat bian. Pinay ko sa kubiyay, sabat biano, marajal to ko dit sekolah sabat, irina itudukan kokopod. Dulung dit pisisingilan to ko dino, it retan dot nigama it amu opi itung. Na sid ayat falan to ko, emat to ko sid Yesaya pasal 5 na peremtodu ayat ke-5 na yadinay boros daw basaon ko. Topot nadamatan yasido tu gima i kasalahan toko. No pogos yasido gima i nagama toko dit araat. Nasapulan toko gima i hukuman dit nababo daw. Tu gima i pangadamat daw na pasi toko. Na itina it borosid ayat penimpunan toko sid Yesaya pasal 5 ayat ke-5. Na apakadambus igama toko dot barajal na kinta dua toko na itahak pusid do rubit dit magazad dito ko do minta dua do penimpunan. Ano to ko sumambayang? Tama di sundo, ipengizon si saralom na kerajaan surga. Hizaditi mori mo ko ngaran di asavat o mosusi. Dorumapo siti rinuwang diti. Melalui di Roh Kudusmu do mga gazad di pengitungan dahay. Supaya ilan dahay it onsi do pelajaran isisingilan sekolah sabat di kohopod diti. Kadapat dahay patanom sid ko posizon za sampai itina jumadid iso kakansangan kumadahay do manginud di kerikatan no di kendo. Pampunay na dosa kasalan dahay Tuhan. Pasaraon dahay ti idamon dahay ti. Sid ngaran di Yesus Kristus i minananggung da. Amen. Amen. Konsepatan Elda di minangagazad dito ko dot salam dot doa dot penimpunan. Na secara alam dot pelajaran toko udah biana iti na otimpun sid iso o cerita dot iso o bansa do kina. Ya. Kurasitian yan leti. Oh. Na minang itong yala dot narongaw daw do barot kinaruhangan antad sid magunan daw na jadi do hamba sid iso o lumbong punong sinod Amerika Selatan. Amerika Selatan. Oh. Tadi mangitong yala nunuot harus gamaon tu baana ko puriman yala dot Oceana. Iya. Di kinaruhangan daw din.
na sampai na minangan yu adodot iso ot ginama dia adodot it mad api itong datulun to ba sanang-sanang kasi pembangunan daw tiga gi mangitong dot kuran ka kasasamungan dit karuhang daw din bansa daw to itujuan dia leno osianan sampai agaze ginawa dot pahabal dit pagosihan Injil keselamatan ng pengharapan sin kinurangan daw sinod lombong din at jadi dot hamba din iso iginama dialo irinat jinumuval pendiri jinumari dot hamba kinumaraja sino sumubang sino miamong minamong dit mga hamba-hamba gaid bakon sino na sinanay kesempatan dia dodot yad kait iman-imanan dia dodot kadapat pahabal dit Injil kebenaran ng pengharapan sinod kinurangan daw sinod din so linay di mo taon kumaraja na inanoy ginama dia jadi di luar tadi pengeritan di luar dugaan ginama dia itu jadi no aku dik matulung dot sanggup dot asa nang si luar nga jumari do hamba iso lompong pamakon ko duduruk nga 5 taon tapi minatay payado kon ko para suma baro hasil dot 200 jiwa dot nakaterima di Yesus sebagai juru selamat hasil antarsid ginama dia ledit mad a pitung dot ulun bokon netong daw jadi eldo pinay ko sa kobiyay nasabat biano emot ko dot iso ot nakajadi dot sid dabus dot kobasan atau si ginama it amo upi itong kobasan siyamba it naramal gaid dit hinatusan pa taon sebelum kajadi jadi lagi kurang kakailaan toko dit na surat din no si book di Yesaya pasal 5 na hopod ayat 4 sampai ke hopod tu kibaras sila dot nabukaan it na surat di Yesaya jadi nunuka it nabuka sid na surat di Yesaya din no nunuot isay ka it sid suwang di book dino inusurat dia dino nunuot kinasandato atau kinajadizo di soritasin jadi tapi naik Elda Masuta sumuhot ditit pisisingilan toko si uludot si adaw dat ahad diti ang sid boros dito ko no bubukan ino surat di Yesaya. Jadi ko gulo ang sukulahan daman to popo Yesaya diti sangulon o nabi dot no suhu do kinaringan monurat. Antadit nunuit kajadi ontok dit misaw po yusido sampai dit aso po masina yusido nga surat lain. Na ang si boros do magazu itinoretan do na buatan. Na ang sumuhut ditit pimbarajalan toko atau pisingilan toko biano imatan toko dot samada it na surat di Yesaya diti no kontok nakajadi miabalian ko na surat daw ko pengkor. Na sinsaradom dot Yesaya si limonohopod boros ko onom
No koboros iye saya di kebuatan no di Yesus di surat daw walaupun Yesus dokon diri aku no katutun di Tuhan Yesus di Yesus kasih tia nitaan ku ilikud ku si dioti di mubog doho omi porilingku sid ulundot mangaraput di bongit sidroo amu nikovidiku iburosku dihizadit inusiba om dinundaan aku. Jadi itiliti i kebuatan no om isurita dinaka jadi untuk ditangkap ni Tuhan Yesus om inovit si tinoguvangon di Raja do Herodis om iryogi si tinoguvangon di Kaisar. Nah, sebelum itu, ong sebagai dot manusia di nuketi awaras, ong baru tulundot, rumikot si dato, ong mengohina, nuketi mengusiba, menginsasana, mengodulan ikaw, asobokondot, penghitungan harus dikau memang humuot kadi pengelitan ngarumi di noraha do mat moki popo moboga taw sumuli sumaap nga city varot isot suntuan bagus sinsaram do kita bong emot toko sinsaram do i Samuel do koduwo si pasal do kohopod varot isot tuturan iti dot i Raja Daud sinuhu daw itongo duta daw atau utusan daw dot rumunding si pemogunan do amon nga nakorikot poyot ya kon ko pinantu it utusan di Raja Daud iti gampo pining guntingan ibanat pining pining bulan ni bongit pining bulan bongit tomit uli dia tinga sinukur nga kon ko hinatul mena sinampa pa siya dino om it banat itongo utusan dino ponong si likud daw busul daw gampo ginunting om sinuhu o gimulit nga korikot poyoti si di Raja Daud panak penakasan ay Raja Daud tu ya diri o bontukan di ulun di sinuhu daw inusiba nga irino ot kinasabapan dot mini parang pokadino iban sa dot Israel omit amon. Nah itu maditi tindakan doriniba, dit osiba. Tapi sinsara dalam Matius pasal 26 ayat 67-68 itu, nemot toko ikuran gama di Tuhan Yesus. Menghadapi tumuguvang di kasansaraan di nigama do tulun sidaw. Ong semut toko sitin Matius pasal 26 ayat 67-68 itu, kuran pema igama dia ti mengusok diado om manansara diado amu isido nokokodos isido kinumodos benali Tuhan Yesus om langsung ko amu minangambat nuno po iboroson dia ti kumadao. Jadi om untuk di nakasangkap niyo sido pensangkap niyo sido sid salib kakal na itu lundot mga gaok, mangusiba daw. Nga amo tinumuhon ni Tuhan Yesus antat sin salib. O mining suli ditulon ni momoros daw. Atau pinotos ditulon ni momoros daw. Jadi, iko buhatan di Tuhan Yesus diti, yad pagiditi itu, namoros lain do Yesaya, memang yad dinokadan, di kinoringan, gama daw do petuduk di kosibaw do ginako sebagai songulun do kinoringan ni nungurung tapanam tanah manalamat diri ni ba di kidosa. Jadi antan si kebuatan di Tuhan Yesus nunu ina surat di Yesaya termasuk na ilat Yesaya pasal 50 ayat 6 natuluk may. Jadi ringkasan ko yan na iguli ko kagusin gumasa. Yeah. Jadi konsepatan eldo na irino it noritan toko dot
nabubukan. Nabubukan. Kirongkit pangaritan dot vokon binoy man. Nensasakan. Iya. Nabanaran. Nembanaran. Nembanaran. Tadang may tabat. Nakintadang. Nabubukan it, nunuit, nusurat di Yesaya. Iya. Jadi, mad ason na tongo nukelo yad ko pohiton to ko dot ade bay ginamagkama atau bay ko lokunan atau drama Darama na rin. oh kadit inay ko basan di lokunan di bo sebab bana-banal ko nakajadi Yeah. si di Yesus kundi Yeah. na iti nagama di natulis di Yesaya diti nagama natulok di Yesus na nuno po kaot katarangan dat emot to silo ano to silo dat varot nukelo kanangan ko iti iso hamba diti atau uripon diti. Nakibaras sila dat bahul uripon dit napogos. Yeah. Isa it uripon di napogos it gama di Yesaya pasurat menuturan poboros. Jadi teletoksin na itina it na ulo dit sumusuhot di hogot dat bahul uripon dit napogos. Terima Na kasih. penembus. Ya, yang ko i napagulo di Elder Robert diri. So ko viyay di na right di Yesaya som na surat di Yesaya iti natulog. Na inkano gi iti bahul iti hamba na pogos iti. Nga biarpun onibak yosido, tetapi arado mo pangorotizan toko adundu saharati en sasakan da manal. Iti no kelebihan di Yesaya tu yosido diti sebagai nabi de penginjil ka arati. Na so guduvanandai dia do Yesaya sinot bantuk diti hamba ataupun uripon pogos diti tidak lain tidak bukan kadimada zunga Yesus na bukan diri diti. Jadi dari segi ataupun antad di tuturan di Yesaya diti idan toko bahwa iti hamba diti hamba do kini tando kinoringan nak bantu do kinoringan nin sabat. Malah imatan toko ikinausuban dau keemot sila di Yesaya pasal 7 ayat 14 apo nosu nga naboros no dai di Yesaya dot kovongo tu osu yosido antad sid sumuni dot mudok po kurang lebih aso savo arati nga osu yosido mantad dino no tuluk pemiri lagi Yesaya 9 ayat 6 7 nga abantu yosido kuasa yosido di kinohoringan, kinohoringan menguasa daun, gitu. Ino tanak do usu kadi Yesaya sedum Yesaya pasal 7 sampai 14 nga retan do Immanuel atau perlu magihim dot harati sidradom dot bahasa Ibrani no tuong imatan to si dot Matius pasal 1 ayat 23 ilot Immanuel badadino kinoringan bersama-sama toko ka. Jadi Sokovia iti emo toko bahwa iti hamba do menderita iti mad iso hamba do pabantu kini tanda kinoringan kigaral tu sidod Yesaya antad 11 ayat 1 yo sidodino suni antad di Isai iti ama di Daud. Arati iyo sido ko turunan do raja. Nga imatan to ko wildot puisi harati not bahul dau mad osodu piadatan apabila ko jian to ko antad sido Yesaya 52 ayat 13 sampai sido
Yeses 53 sampai COVID 12. Dot mula-mula ang imot tokoh sitid Sradom Yeses 53 ayat 1 mad inot ko aharap tulun tu ihambaku akan berhasil ka arati tuluk keinginan daw ensawatan yesido horumaton mabantuk. Tetapi sumurut tokoh posidod ayat 1, 2, 3 emon tokoh no bahwa iti kubod iti hamba diti biarpun yag kono boros anak keturunan do raja antad si di Daud nga aso bantuk do tanak raja konsidod ayat ketiga emo toko do inusi bayo sido ginao tinong kizadan do tongo duntu aso budsa do tulay ataupun ko lebih-lebih malang sid ayat kaapat ilo emo toko bahwa otopot no irit Toruol toko bada o tinanggung daw harati ang topot mina rela yo sido no nenduadan na sansara oleh sebab mukiti kinaraatan toko dari ni ba o tinanggung daw akibat sada dosa toko tinanggung daw. Jadi sid ayat kelima inatayat hapalan diri gam kono tobok gima it sinumaap toko napasit yo sido tu ikaratan toko silod gama daw sumapul ino na ino no kadapat manalamat ito ko ka ito ko diti sid ko nom yad ko itong domba-domba dino tampazaw dino tagak kadarati na tadahas ko itinopot bahul-bahul diti nga lebih kepada kaimatan dot aso oretan dot korondo viso diti hamba diti nga antad malo kinoringan. Jadi kurang madido ka di pengoretan toko. Jadi nabalasan toko sido de bahawa yo sido bada diti ang topot no. Rela yo sido naka nukiti nakopuriman soko biya di nakasansaraan dinam demi untuk manapul diri ni Pak mengorikot di toko. Iriogi biarpun sid Sradom do kompuson-puson ida entad sid Sradom ay 53 ayat 968 ida nga inakat bagu do kinhoringan nga emo toko sid Sradom do 52 o guli bagu yadod iti minising domba yosido maharati. Jadi mikot yosido sebagai domba supaya orikot irini ba yag kay toko tu domba dinatan pazaw nataga sama-sama tumanggung di ko akibat di ko sadaan toko ataupun keberdosaan toko dapat tahu menimung kavagu sid yad ko umpug di pubodo kinaringan harati jadi sid pengompusan di tibahul iti nabantog vagu yo sido sebab gamadau sinumuhut di kinoringan keinginan di kinoringan mong emot toko silod pengovian no gam ko ijarahan ka ataupun hasil-hasil de parang dino binahogizan yo sido donen tanga o kuban arati ikukuasaan non kemuliaan di kinoringan dino karakop bagu ataupun kapanat bagu sitid hamba di Yesus. So maksudnya ida pinatulungan di bakul nga ida ma baru na sansara itu togon. Jadi rontob sildo dahon do pina mongobon iti nunu sang bakul iti hamba iti. Ati bakul do kasansaraan dau ubo asuno kasip mala nendarama no nagauk sampai nasadan sobiay. Tetapi yagi ayat hafalan diri jadi no Povia ino nga ginama daw untuk manalamat ko. Harap Ya, yung konsapatan. harap yung yan ko ipakangan to ko inobahul dino. Antad sid kemuliaan do kinoringan. Tinumuhun sid pemagunan nakasangkap antad sid sangkap ginumuli bago yo sid
amadao minamakay di kemuliaan daw. O tepat na Jadi ina. secara lomdot antad di kinalandasan daw antad sid pemabunan sampai di kinenda kadan bagus sid kinoringan tama iri no basa-basa dot basa-basa untuk kau ibahul lepeng kukuro na fazaan ditit. Tuhan Yesus dinilai gulik ko sidikaw. Iya. Ya. Na sid katalahasan di sid hal iti bahul uripon di napogos. Na barat emon toko sila dot yan kinaburas di eldo bit diri dot antad sid surga kemuliaan tapi minin siba dot juma di do hamba nga nendo vonen to luka hamba panoy Oh. hamba po panal ko no ken siba bana-bana Iya. yan kinaburas di eldo toksin Iya. ken siba bana-bana Bana. jadi okay na magalaw got dot barot bisa do yan ket barat do darbit diri dot na minsawat bagungit Iya. uripon di nasansara din. Jadi, na sumusuot diti na isay po ka o kasip. To, igin mahizadi din. Na aso, ako di katulong kasip ti, katarima. To, napura ka to, ay, yan, that's it kinaringan ng, ay, holian ka. Jadi, ito holian diti, ang jumani din, mga hatul ko pemimpin, na ako di ko kasi po harap. Jadi eldo isay po kay kasi. Okay. Terima kasih Elda. Na iti naman tamo doon ti marajal to ko biana diti. Itu ikinoringan kondiri o minanahak di Yesaya diti boros diti janji diti am keselamatan diti. Na ang imatan to ko sitiya bagimay sid ayat dot Yesaya 53 ayat kumeso. Pangambat no po di bansa dino kay bansa dot Israel o minobyo bidit osotya. Isay ka o kasip diti ihabal dahay. Si disay o pentalangan di kuasa dot Tuhan ka. Jadi ang bagimay ang mozodit pengitungan dori ni ba ulundot o horumat kibantug haharapon o sinang utulundot mozo. Dapat ya, Elda. Tapi yung ulundit mad okugoy kay matan asuhud sadot madyad ko bumazad ay aso tuluntan to kasit. Itiyo gyom itit habal di Yesaya ditit kanangan ko it kinoringan nga sinumiliw do hamba diti sumubang sid utok na tulundot Yahuda. Ito iti baging matulon Yahuda dito. No pogos dain. Apat natus taon sid Mesir. No tindal kinoringan kumadot Kanaan. No pogos po bago nandiyan dot hamba sid pembuangan dot Babylon dito. Jadi kumadot it pimaniman dito isora jadi banal ko kikuasa. Banal ko kadapat dot menulung di bansa. Nga pahabarayo di kinorengan melalui si Yesaya dot ya ditibuntukan. Yeah. Ditulun dit menuju di bansa dot Israel. Sa pagyom isayo kasip ka. Nah, matay to ko si Yesaya pasal 52 ayat 13 itit uripon diti inanay Tuhan Yesus imula iya sa sin surgay mana konenda sa inoruman. Topot ontok sid ayat 14 iti padi nokotuhun po si isi do jumari dot riniba gam napasat jalo. Sampai tutunan ni Budsa dautu banako sinansara do riniba. Jadi ang imatan toko sitiya it gama di Tuhan Yesus diti. Dot minanapul do riniba maza si kesansaraan dao omitulun din umarati do kemot karahati nunu iretan do samod do kinoringan si dioti. Iya. Na ang imatan to ko isot bay ko isot pebandingan kasid mandaso. Ya yob ditulun do kibantu akaya po nonong sakit
niduanan dito kakayan daw mi pumasaho dam nang iduan daw. Noritan si Salom kitab do nasansara. Tapi ang papibondingon tako gama di kinoringan it kenoringan kondi na Yesus iyayub diti aw osod nga kakal sa dupibidan ikasansaran ni Tuhan Yesus manal ko lebih ko aturok mantad ko iyayub. Jadi isot penguduatan Siti kada tulun kuro ketitu iro gitulun dot avantang o kasangano di kasansaraan ka. Jadi susah tulun mengambat hal yadin. Nga boros secara dalam pelajaran toko baik ko itulun di bana-banal ko kasih pembaro kosipan si Tuhan ot kadapat memurimon disamod di kinoringan dia dino bontukan dino kadapat memuhondom di kurang ni gamado kinaringan nalamat di bangsa dari Israel antar si Mesir sampai nalamat ang pinaguli dot si Jerusalem selepas na jari dot uripon si Babylon. Obi toko di biano diti ang pagulian toko itit pengoduatan isay po kasip do kinaringan. Ati no meteo hondomon toko. Tu itina itiot amilo-milo nga sumundot. Sinsaral mo posisyon toko sa mada ikosipan toko dino sumurut ataupun rumuzaw. Ang sumurut, nakasangan toko di janji kinaringan. Ang rumuzaw, harati, napogos toko jumadid pangikot do kinaringan nga asna ko lakol dito. Uva pa kambaro gam na ruzo. Yatin. Jadi, iguli ko bagus dito. Yeah. Konsabatan, Eldo. Jadi natarang banal do. Igamado kinaringan dino. Manapul diri ni ba? Sado mantad kait opikil dari ni ba? Terima. Iya. Subay ko ulundot. Avavaro. Yung pangkat, yung bantu buah. Au mazog bongyan itu. Apasyo ko dati ka. Tapi dang kinaringan akon ko inakakurikaw sado mantad dit etong dari ni ba? Iya. Na kabagimana di borosid. Di Yesaya 52 ayat kepadam tadu beras di Tuhan kamanang it uripon kusid gamahon daw. Na janji lain. Bana-banal ko kadit pamarasan na ang kita bobong mamarasay asa tiso banal jumad. Okay. Na sumurot ko na sid it amo otivol dino itako. Itativol tako. Jadi isay ka it amo kotorima kasip di gamadi kampadino atau isay po ka it nokotim dot yad ko it kolulu di nagamadit hampadino atau it uripon din. Jadi Eldo it amu otivol dino itoko. Jadi nunu ot pasandatan dilot. Boros dilot amu otivol dilo nga itoko. Oh ya. Atadahas bida harati it aotivol iti harati sin saradom rupongortijan da keselamatan harati bagi itu ko dari ni baditi ano ko rikot sin saradom keselamatan harati. Itu andai kata dot barot iso lubang atau ko otivol manapul kurang lebih ya dino oleh sebab aradom to ko sin saradom lubang atau kasadaan. Elder toksin. Apa ko lumos manako menarik ilot gamadel mong boboong manapul to ko iso ulun sin saradom lubang bo. Amilo-milo ito ko nga sumubang si lubang nino. Agampot to dito ko ulun dit. Salamaton din. Terima kasih tu binangin ribaw ko din. Suway ko sumaradom yadom yadda mukit boros di elda moderator to ko tu kina di lofuk diri.
Supaya ko sinumidiw yo sido dot missing ko it umuripon sid sarado mo kagabulo yo sido. Yeah. Okay, bagi kinoringan ng ito ko mong adalah mustahil kata mustahil ta agampot yado tu yado kinoringan mo. Yeah. Tapi yag ko inailan to ko sebagai dorini ba ang kinoringan yala ong gampoton to ko do kinoringan dari segi kinoringan mungkin do kon kasalamat to ko sorob to ko. Jadi mantad ito pengorotijan to ko mo to ko dot itit ang hamba do no suhu iti atau norapan do kinoringan iti suway ko minising rini bayado. Now natudok labi do bahawa itit antad sin kinoringan iti do norapan iti ngano usu sinumiliw do rini ba melalui do iso o sumuni do taso po sabo kurang lebih adino. Jadi natulok. Gambaran daw si gulit ako bagwi do bahul. Iad ko iso otonomon di ataupun tanom di okugu yung tiruzo no dino. Madaso na harati sid sanganu ataupun ikemot memang agunaan aso horogo. Na yadi na ni sambatan di uripon di tinapogos iti. Bila napogos ya sido manahabol dito ko harati. Na ogumu isid to riniba diti am kasit. Yang kinaboros di elder awal-awal. Mala Yohanes Pembaptis sendiri tinakasaradom no si Jihil Yasido minunuhu po di murid daw kumadi Yesus. Dat ikaw no ka irumikot diri ataupun mihimo ko ipo ka. Harati kurang lebih ipamakara-hati nga kadang-kadang ito ko diti timan to ko kurang lebih abana. Tetapi apabila gulion to ko wagu iti suriban ataupun bahul taurina iti Yesus iti emot to ko wido ko tulukan nido gama-gama di kinohoringan mengorikot dito ko banal ko natuluk o matapot. Jadi nga misodu banal di emot itong udun-udun na Yahudi ataupun itong udun di bangsa dari koton daw tu yo tinapoditi nga ozi ataupun ingin pemimpin ka malazo atau mga gazad duman arandavi o papag ataupun warot kuasaan daw. Tanid keno amu. Tetapi bagi ito ko, nailan to ko bahawa sidboros di Yeses, yosido dino anak raja do damay, mga hoturan do tabantug, kinoringan do randavi. So, soribaw, emot to ko yado di yag katanam do tiru joa aguna. Tapi bagi ito ko dinailaan iti asal usul iti retan do gama di Yeses, poporiko titi habal do harapan iti emot to ko do sido kawi maimot bahawa inotulun dino ataupun uripon dino panal banakaantad sid kinhoringan itamu bongut do menerima di Sokovia di kasangsaraan daw has ataupun tujuan daw ino mga gampot dito ko ataupun menivol dito ko. Jadi ang pangimatan to ko siti Yesus den nakorikot sid sardang pamugunan di nendarama agi yag ko na nagau na ikumikum iri agi nga sid sardang do pamugunan do ginama daw iri ni bari nikot daw nga tinulak Yesido mala yag kay barasan di sarita di Daud nga kodulo di Daud di gitanak daw kondiri mga hazard daw mamatay. Mad ilo mga pangidaan to ko song puro banalo sa mod do kinoringan. Do biarpun ito ko diti tiyag ko inurog daw. Toronongon daw makisasalamat. Nga ito ko wag yo mangiit daw. Nga rela yo sido. Monorima sa ko biyay dinam. Tanda bahawa inanak kinoringan sumamot. Nakokuro yan din ang gamadao harati asamo di kinahoringan kumadiri ni ba yan kay naborosid sa dom do Yohanes pasal 3 ayat 16 yan gino kasamod kinoringan kumadiri ni ba jadi harati ito ko dito nga topot no ang inaborosid Yeses 53 patsid sa bilan ay
8, it domba di natampa zau na tagak no, ana dapat rumiko tong kon ko sumiliw domba ikinoringan tu o nga sumiliw bagmay inano bo harati ong kinoringan tantu monginan ito ko amo dapat, tetapi biar isi do sumiliw po rin iba asan sara o mirio gi emot to ko wi hasil dino bahwa soko wiay ong sidsradom dot ayat dot hapalan no na bahwa soko wiay na parelaan daw dino no tobok no pasit yesido na tapos gam ko varan daw no nakosiliw do kasembuhan dito ko papaimot kuma dito ko dahawa ikinoringan inorapan daw dino setuju iso ako tujuan dia ti irino vote dito ko mangagam kiti manivol dito ko miguli ka bagus si daw supaya apabila mo zoto ko di oturan di kinoringan si dono soko biay ini babo kuma di Yesus yagke naboros di pengorbanan di Yesus si dad saradom dot Galatia pasal 3 ayat 13 dot bahwa di Yesus dino nakasiliw dot kutuk do dosa. Sebab idosa dari ni baot kinuruntud daw. Supaya apabila mo zonay rin ba kuma di Yesus. Yad kay gama di Yesus sumuhut di kinoringan mito ko nga sumuhut di gagamaon di Yesus maka kondiri dito ko din na mumbangan si Sradom ang kohoturanan sidon no iraha di Yesus mga po dito ko kurang lebih. Jadi gumuot ko boros diti yag ko emot ko sidod 2 Korintus pasal 5 ayat 21 kadao yosidod ino amun ko dosa ama ko tutundo dosa tetapi ginama do kinoringan do dosa supaya idosa dari ni badino hukuman si diado sebagai do ko insan sakaligus ka naharati kasido ay mo toko do baron oradan diri miguli uma do kawasihan kinoringan ya Pensopatan na milambos to ko si igama do kinaringan. Tu waro po nunukaot tadi city it insa samod daw dit atau radan dit ditahak daw nupukat insa samod radan dit ditahak daw sid hamba diti atau it harapan ditahak daw si dito ko Sokovia untuk lumabus antad sid kasansaraan to ko. Bila Yesus nasansara nagulian napatay nagulian kenda ko bago sid surga. Tapi ito ko dit ipamahiza din na atau ito ko di biyana din kopong elga nunupot cara di kinaringan supaya sa pulan to. Iya, ang sumut ditit pelajaran dot kovian na tibo. Ditit sekolah sabat to ko. Pibor boros to ko, o piulang-ulang to ko nitit nakasalibituhan Yesus diti pamirah daw nga diri noot minongol lihong di dosa dito ko dit banak ko asakaw na si Sradom dot tanindo gama dot perumpamaan daw ino po kinoringan diti nga yad ko it uzog domba do kinoringan ka nga sebelum ino yang ino ko mamasa silad Yesaya pasal 5:13 boros do kumohopod boros di Tuhan ikasansaraan daw antad isuhut di keinginanku. Nitahak daw buntung daw dot isamba di kadan do kasalaan. Sebab ino alone yosido kemot yosido di turungan daw maza si daw sunu it tomodon kuka. Harati
Ong imatan toko iti sama do kinoringan iti bo. Ong tepat no dapat toko do umarati. Maling ko keng kakis toko di sama do kinoringan nga am. Sa pagbomong di no para tulun dot emot ko do mangusok dot teh no kasong kinoringan dot. Ada pati do patason dot rini ba oi ka. Ya di bo. Na ipalan dot kebosihan do kinoringan iti ino no imatay si kayu salib ino napalan lights apo no ko tuhon niya sudah entar si kemuliaan daw si surga. Jadi om it minongi muhun om i minanahak do palan diti om i minanahak do boros di Yesaya diti nga itu hanya Yesus sendiri om tepot. Jadi nunui no boros to Yesus dikakal to si surga yo si do ino binozo daw. Na tapi nai ong imatan toko ihoturan do kinoringan antad di kinorugan di pemogunan nilan toko dot ino posuul dot kasalan atau dosa di singa kapatazo. Yeah. Jadi iri no pinakai dorogon dot sebagai isot kadsid mandasong motivasi daw dot supaya iti song pemogunan no rini baditi awi daw mongobit sin dalam dosa supaya asan at obidang kinoringan. Tapi emot di kinoringan iti gama dorogon iti minangan u isi do jalan isi do kondiri ini duanan daw kekuasaan daw sinumildiw yan ko iso hamba manahak do suntuan kemarin toko maling ko riniba dot ko basan nakakal toko widot kadapat sumap di kuasa rogon kadapat toko widot mulisit kinoringan. Nah, pengimatan toko siti bago ipat-ipat iki salda sin kinoringan mo siti dot varo o tumanggung. Ang tepot no ito ko kondiri darat untuk dihukuman nino. Tepot yan ko it na boros lain daw sin perjanjian lama it bangsa di kidosa varot cara dot idot rumikot sin kinoringan dan mongofit idupot dot irino igarason om irino cuma di wakil dioti komponan sin kinoringan. Nah, sin dalam Yohanes pasal keso ayat 26 podom sizam, binatang no di kinoringan bahwa itu hanya Yesus dino it uripon puditih ka, ino no it uzog domba do kinoringan. Nah, isi no it naka siliu cuma di dot riniba om irino on ditahak kinoringan tahak dot pembida-bida it aso ovokon kadapat magama patahak. Baik ko kinaringan om Yosidono it minatay sit kayo salib tu baik ko iti oralan dot ano milod torion dorogon bahwa kinoringan dino pada menakwasamud sidor ini bang. Oleh sebab nakasangkap Yosido asa no bohiton dorogon do bahwa kinoringan diti amo asamud tiri ni bang. Sa pogi pinili di kinoringan it pembuktian no paling asa no bohiton dorogon. Inono Yosido kondiri sumanggup sino mga babo di kasansaraan dumanapul diri ni ba di nokodosa. Nah tempinay barboros di lenjiwait lo perlu ko do basawan setia. Dot yan ko pengimpihot di tiga mata ko baraca. Sumuhut si that I may know him kadit boros tulisan di lenjiwait iti na translate si momogon ka topot ong itungon banal di tokow banal ko amu sumubang sin penghitungan do riniba dot i Kristus i no siba ini monluan om memurimon di kasansaraan dot minongontok di riniba topot itino nakajadi Yosido no kopurimon kasansaran pen lobi pomantad ko inupurimanan dito ko sebagai riniba. Nah Yosido it asabat omosusi mantad ko riniba di kikasadaan om Yosido ikibantu kihormat sin surga om kasabat daw mirad yan ko it ama daw sin surga nga om akon ko bay ko ino kotwa podo it ongo sojal lo malaikat sin surga kasitiya nga gimatu itoko minatay Yosido dot no suriliban dot kasansaraan gaupong usibaan tan sidrini ba. Iriogi kadi boros di Ellen Jiwat Sitia
ot ongolun dit asavat o ginamo. Umbasino. Horotizono torimono it haratidot kinotobusan di guvasno. Timno misisingilo dit kosibao di ginavo di Tuhan Yesus. Jadi itu kan kualang-alang ti boros bilin jiwa ti timun banal ko patos ti opihot dot itoko Patong. engin dot kasalamat misti torimon to koy kinoringan dit jad ko iri basa daw na manalamat dari ni ba. Jadi ong yo ko mangimot iti ikorban penebus salat iti ong sukul torimon to koy tinot mongubah dit i nasib dito ko. I komposisyon dito ko. Mulong ko enggor ito ko stid pumagunan tibiano nga kanto ko nung umarap stid pumagunan. Tapat inadyan di naringan si Salom para dyan so naiguli ko ako si Diado. Kung sa patanel do. Yeah. Biniko sa kubiyay na narikot no it rontob di gamato ko misingido to Adiboros City ikinaringan jinuman idot uripon. Iya. Ituripon dino nasansara no siba sampai amot tinarima dot ulun. Na mantad ko ihamba dino no siba topot no ken sabat ba nen sabatan. Ibantuk daw. Sabat ya sida dino antad sid kinaringan isoot bantug raja atas segala raja. Raja pon kopion dusa. Iya. Raja damai. Ihamba diti manahak dot insa samod harapan manapul antad sid pangulun di gulu ibangsa Yahuda Israel sampai sidito ko Harati ito ko nga kohompit sinay. Kohompit to. Inanaw na kabalto Iya. bantang. Jadi biniko sa kubiyay na isay kaot nakuro pa katu kadibaros dit elderubit nakuro to apo katorimato ko. Sira po kadit pongoritan at kumarimato ko di kabanaran di banwanal ko natulog. Iya. Di manahak dot kauntungan si dito ko to kano to ko dot kaposisyon pinlay di Serbia. Iya. Nekos ko biyay na si Tinorontob it pisisingidaan ko sabat biano na sampai kopitambi to ko bagus si sabat-sabat darumikot si pisisingidaan tani dot dulung untuk pelembusan ditit. Buok ko kitab di saya dinatulis di saya na kinaringan mamarakat dito ko sa kubiyay na minta dua to ko di kapangaan singidan diti tako si di toksin mga gazad dito ko matado. Bersatu toko sa doa. Kinohoringan dahay dato sundu poing toron sa takta kerajaan sorga ditabantu no pono do samo dan kekuasaan. Manong kotoldo do koy kumadikaw tama sebab gamanu minonurunda dahay minamimpin dahay sitid isningitaan dahay. Saat iti no pongo okoy. Kasih po kayo tama dot Sokovia dami na mungkin dahay dot najaya ataupun no tuluk dahay ti ginamaja nga antad kawisid hoturan no barakat no na so dahay dedina no. Ngaminda mo kayo di ka tama bagu supaya barakatan no iti pinisisingidaan ja. Supaya rontob ditulun di korongaw. Mga akodim rumikot kumadikaw. Sebab aidan dahay bahwa Sokovia di rencana mga nagaman sebelum na nakatantu ataupun nabentuk no tikriniba.
Sebab ikaw ni kinoringan di timpunon, ikaw ni kinoringan di kompuson. Kada hati ko di kabong-bongunan hay sokobiyay. Sebab ino po jodiyo no, rontob di itahak no kumadahay, itahak no sokobiyay dari niba. Supaya sokobiyay di jiwa, tuldiohon di keselamatan, o imot Yesus, tokatorima, supaya apabila pasusoy ako dibuatan di Yesus, nga silo no, nakanliku pirahan, na binalamat ko ataupun binangampun ko kumalahay. Ang pimpinaw ko'y tama, namuto ko'y magitong kizad matalit tempat iti. Umalit elde nako gawul, ipagaway, pinapadjaya iti paggot tabiano, supaya barakatan niyo ti dengan kesehatan yang berbeda. Malaikat nu terus mazo-mazo dahay sa kobiyay, runo manahak dahay do inspirasi o motivasi supaya okon ko bay korontob city okoy do gumazad ataupun pahabal iti hukum kobasihan no ataupun boros na kasalamatan no nga sidsonggo koy nako gunao koy supaya kadapat koy papacermin ataupun babango koy di lampu di Kristus sidsandad dahay dari niba. Sudahan pabila tarima dito nga rin niba sa kobihay, umiyokoy sa kobihay, nga hagaan na kay Yesus durumikot na biadang kasing pamagunan. Tarima kasih kinaharingan tama, sinimbar ni doa sa singaran Tuhan Yesus, minamumok itulong ako. Amen. Amen.